pwede na lagi. Sige na Pearl, panguha na. Sige na. Kuha ko kusawa. Abay ko'y kupuban. Nabiya sila ko ano. Imahan na dong? Wala ka nindot. Na sila inunahan na. Sa Manisha mo kuha rata diha? Umang. Kuha lang Uy, ikaw din asara. Pwede rata mo kuha din ha? No, uy, ganahan ko an. Siya. Oh, wow, may kuan, oh, may medalyon. Wow. Pero mas ganahan ko ani kalami siya. Ayan ka ni? Di man nilib. Na sila pika-pika diri guys, kani akong napili. O kani siya. Ano ka dito ha? Tara, kamera ko na. Smile. Ate Iho, body. Nakaapas. Oh, di pa apas. 1, 2, 3. Adali lang. Video. Kapoy na. Good afternoon, everyone. We are gathered here today to witness Josephus and Fior as they unite in holy matrimony called marriage. As believers in Jesus Christ, we recognize that it was God who instituted marriage and who said, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him." The God who made and redeemed us also formed a home will never be what God intends for it to be. The parents of the bride, Chief Engineer Matthew Ocelio and Mrs. Josabel Ocelio. Sayang ko nooy. Wow! So cute! The banner bearers, Mac Lucas Morales and Al Rashid Morfe. Gipang punit.
Now, the aisle dancers. Princess May Brejildo, Hannah Faith Montante, Jonah Micah Surigao, and Syra May Irideros. In the beginning, God instituted marriage in the Garden of Eden when He saw that it was not good for man to be alone. By His presence and the first miracle He performed in a wedding in Cana, Galilee, the Lord Jesus confirmed that marriage is of God. The Apostle Paul also said that this union of a woman is a symbol. We celebrate your love. We celebrate each other. We celebrate the world. Laoy daghan jud na amaze sa kuan. Kasi na ko ibutang sa branches ni Mapurma siya leaf na. aba daw. Oh. Pwede daghan na. So, lahi na pod. Lahi na po yung color. Ganahan ka. Ano na. Ano garnish na. Horot na yung color na. Kadaha bagsuchuan yun. Weda! Kamera ang ganita. Kasi double cam. Parang number ano. Ano? Legion sa kuwaon ang bluma. Kasi may pangan anak niya, oy. Unsa man ni siya dinhinga ko ang department 49 ato tanawon. palabunutan. 349. 103. Tanawon rubi. Barat ba? Magaritas mukhang tagal ko na. How ko ay. Kailangan po mag-English mintan. Sila musulok. So, for ni dari na guys. Asa ni guys ano ito? Kana oh, di kana okay na. Isa-isa po. Congrats! Oh no, the congrats no? Yeah. Posting na. Ka-cute. Igwad. Nya inig mo diol lang tamer ba ikaw nang yung flowers. Dili ready. Wala tagawa para nila oy. Mura gihimo nilang kuanggid bagi andaman. Hindi magpita ang gusto. Hindi ba na?
rejoice and give God all that I am. This is the day you made. I rejoice and give God your praise. Supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. A sound that lasts to be made. So my heart will sing. You are good, you are good. And in everything, I will praise, oh my Lord. Life's the race. Give you praise, whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Provided with those things, use them for the praise and worship. Raise that up, come on. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. It's our praise that shakes your atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. As we praise, the Lord can feel the change as Your presence now brings. Hear the sound of the broken chains, prison doors are being closed. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. Hearts up and down, everybody sing it high. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Our praise goes down, Your rain comes down. Our praise goes down, Your rain comes down. Our praise goes down. May Your glory answer it. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up
Pasensya sa ating buhay Diyos. Wow, what? What to say? Nakadaog yun ang groom ng God. Okay, ito. Yes, we have a winner for the groom, Mr. Realm Lamartine. Round of applause. Congratulations. Isa. Sige. First is, isa man. SRL, excited Julie ka rin. At isang kesa, kung sa'yo ang buha. Pansit kanta ng Philippines. Oh, pansit kanta. PC. Pansit Canton di ay. Kawiti din sa parang group. Okay, sa relaxation package is... Alright. Maray ganda eh. Suspend. Mama, kailan mo jugod mga inanang mo? Palangkangan si Mr. Mateo Celio for his message to the newly wedded couple. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa atong buhay nga Diyos sa kaniyang higayuna na kuhan sa kasal sa una. Kung salamat sa kaniyang tanan na nagtampo. Ang akong mensahe para sa akong duha ka anak karon, nasayod pa mo sa gi-share na ako na sa imo ang among kabinyong sa imong mama. So, you are being aware na. Like, is, nasaypan mo nga kami niyo, dagang bilang mga trials, mga pagsulay, mga pagwa, mga pag-away, mga panglabis. One thing lang ako nasulti is, kinahanglan nga ang gugma, mamit niya ang pasensya. Kinahanglan na agad mo'y pasensya. Na kung asa ang gugma na kinahanglan. Oh, matod pa ni Pastor, you have to bet your marriage life on the rock. So, yan ako tasom. Salamat rin yung tanan. And God bless us all. Thank you so much, sir, for that. Ano pa sa kanya? Iyot mo na yun. Ayos kayo kay wala na dahil sobre ko eh. Magka-save ko pa ron. Pictures of Josephus and Fior when they were kids. Kita mo ito no? Kita mo ito ang picture? I mean, wow! I was teary-eyed when I composed this message. Now that I am, and who helps her process things. That means niya. She felt safe and secure with him. And one funny thing nga i-share niya na ko is every time nga ma-stress siya or sa puton iyan ng kantahon si Ipos Ani. Please understand my situation. Nakakanta lahat. Anyway, magtuod man nga na dyan si Josephus. Na-experience dyan na nako first hand. He takes care of me also. He looks out for me and he makes sure that I am not left out. He carries my things also when we have family travel. He also does those things for my family as much as he can. Bisan likapoy na siya, bisan lain pa na yang lawas, if need na siya namo, naadyon na siya, not out of obligation, but I know because he loves the family of Fior. Makita dyan na kung nga love kayo ni Efo si Fior, I can feel his peace and I knew he was sure about Fior. Ang pinaka-ma-appreciate yun na ako kang Efos is when he shares things to me, when he pours out his heart to me, ma-appreciate na ako kay that means he trusts me and he is comfortable with me. Josephus, thank you. Thank you for pursuing Fior despite everything. You know what I mean?
Thank you for loving my sister rightly. You have set an example, and I admire you for that. Really, before pagyud mo nakasal, giingnan natin ka that you're part of the family. You are my brother-in-law, finally. Mao tawagan na si Papa o Mama o Papa o Mama. Ha? Di na si Rog, Ma'am? As a couple, what I admire the most about them is that despite what Papa and Mama could give, o gusto jud si Mama o Papa mo hatag, pero they try to stand up on their own. They try to be independent, but of course, dependent on God. As much as possible, they want to stick to their plans. Kapila jud ko moingon ni Fior nga believe ko ninyo ani nga area. Kaya of course, as adults, we try yun nga dili mag-depend sa to parents or to anyone. But I know Josephus and Fior are thankful for the support that both their families have given and extended. And even minyo na mo, your families are still willing to help you. Also, si Josephus and Fior, balance yun na silang ilang personalities. Pero Fior, I am for you. I am so proud of you. Josephus, take care of my sister, ha? Fior, respect Josephus. And right now, I request everyone to please. Right now, I request everyone to please stand and raise their glasses. As we lay onwards, may your marriage be an example to the next generation and to us that truly God restores and redeems. Surely He can work all things for our good, and surely He can make all things beautiful in His time. May your marriage be a response to your calling. May your union glorify God above all. So a lifetime of love, happiness, and togetherness with God's grace. Cheers to you and congratulations, Josephus and Fior. We love you both. Alright, thank you so much, Lily, for that wonderful message. Di, uhaw na mo. Thank you kay Bish na message yun mo. Atong part nga, nito yung message na. So, ako, dili ko kakila sa Ginoo. Isabong sa itong buhaton, mawag, so, salamat na bago namin binuhat. So nakita din ako ang paano ko sa mga ang live kasi Magbarkada, silingan ko sila. so nakita din ako ang gibuhat sa Ginoo sa live ni Cruz. Nagdungan mi og of course ako may naon nagka-video no, so nalipay ko nga looking back ba nga sa pagpangawat ng saging. Mga utanon na dili amo. Tanan nga agian, so dire gyud gabo na end ang tanan. So ako lang wishes or prayer ninyo nga anang sa wali ni Pastor ganina. So kalimtan natin yung pangawat ha. So kuan na nang i-build lang ang foundation ang marriage was sa Christ. Kay need man gid i-shake ang tanan no, kay kung ang builder sa sand or sa rock man dili mo masuta kung wala shaking ba. So kung ma-shake siya so diha masuta kung asa siya na-build. So have a wonderful night o ang nindot ng daw maka nanamoy name sa inyong first baby. So thank you. Butangan na yung lamisang pagkaon. Okay. Sige. Ang tanan nga mahitabo sa panahon nga itakda sa Dios. Alam niini, may panahon sa kagulanan o panahon sa kalipay. Sa atong mga kapatid, kapamilya, kapuso, kabarkada, maayong gabi kanatong tanan. Ay gabi. Ang gabi eh. Tuguti ako sa pagbasa ni ining Uy, hamuko. pang mayor man po ni iyahang Pagkahuluganon ma'am. nga mensahe para sa akong anak nga babae o sa iyang kapikas sa kinabuhi. Pure and Ethos. Principal ba? Karon nga adlaw, usa ka adlaw nga puno sa kalipay ug paglaom. Nagtan-aw ako kaninyo nga magsugod sa usa ka bag-ong kapitulo sa inyong kinabuhi.
Mao kini timan-i. Ang kaminyoon dili lamang usa ka selebrasyon sa gugma. Kundili usa-usab kasaad sa pagtinabangan. Pagkamabination o pagsuporta sa usag-usa sa tanang panahon. Hinaot nga inyong gugma magpadayon nga mulambo sama sa usa ka kahoy nga lig-on nga nagatindog bisan sa mga bagyo. Hinaot nga ang inyong panaghigala ay magpabilin nga lig-on o malig-on nga mamahimong pundasyon sa inyong malipayong panimalay. Ayaw kalimti ang pagpasaylo o pagsabot sa usag-usag. Ang kinabuhi puno sa pagsulay apan pinaagi sa inyong gugma o pagsalit sa Dios. Makalahutay kamo sa bisan unsang kalistanan. Hinaot nga ang inyong panag-uban puno sa katawa, kalipay o paghigugma, nga magapadayon hangtod sa kahangturan. Magpabilin nga malipayon o magpabiling mahigugmaon. Ayaw ninyo kalimti ang pulong sa Genesis 2:24 nga nag-ingon. Ug tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka uno. Diba nga ganina mao man ni giingon ni pastor. Pure. Ikaw ang labing swerte nga babae sa kalibutan. Napili ka sa usa ka tawo nga tinuod nga nagmahal kanimo. Usa ka tawo nga andam pagatiman kanimo sa tanang panahon. Pure, kinahanglan ang pasensya o pagsabot sa usag-usag. Ifos, ako nagpasalamat nga imong gimahal ang akong anak. Akong gihangyo nga ayaw siya pasakitin. Hinaot ang inyong gugma magpadayon hangtod sa hangtod. Hinaot ang inyong panag-uban magpuno sa kalipay o kalinaw. Isip ko sa kainahan ninyo, akong gisaad nga suportahan ko kamo sa inyong panag-uban. Gikan sa kasing-kasing sa inyong ginikanan, kami kanunay mag-ampo alang sa inyong panaw sa kaminyoon. Mga anak ko, amo kamong gipanalanginan sa inyong journey sa kinabuhi. Sa katapusan, akong gihangyo si Ephos o si Fior sa pagtindog diri sa atubangan. Ug akong gihangyo ang tanan usab sa pagtindog. Atubang kamo dito. Akong gihangyo si Belchil Silio sa pagngari sa atubangan. Anaa ako'y gasa para kaninyo. May money sa sulod. Atong iisa ang atong mga baso. Baso lang? Bahala buwan na isun. Atong mga baso atong isa. Ug sunda ko ninyo. Ug atong dunganon sa pagsaysay kini. Mabuhay si Fior. Mabuhay si Fior. Mabuhay si Ephos. Mabuhay si Ephos. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ginoo, magpanalangin kaninyo. Amen. Ang daghang salamat. Salamat sa malayong na mensahe gikan sa nanay Ate Fior. Kita
tabunan. Daogan naman, daogan. Let me to where you are. Others who brought on my way into your loving arms. This much I know, that God bless a broken road. That let me And sisters in the Lord, friends and relatives, may I now introduce to you the newlywed couple, Mr. and Mrs. Josephus and pure Elise Murphy. Let us give them a big hand. Congratulations. Congratulations. And now, Ipos, you may now officially, with license, kiss your bride. Okay, congratulations again. The bride to join them.
I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.